كذلك حتى بالنسبه لما يسمى بشال غاز الغاز دو شيست ليزيدروكاربير نون كونفونسيونيل راح ننطلق في العمل. ومؤخرا سوناتراك دارت ابل دوفر وقلت هو ربى بالعمل بور لا بروميير فوا دو ليستوار نتاع الجزائر. بور لا بروميير فوا لابل 26 شركه قويه اجنبيه شاركت في المناقصه، وهذو جاو يغامروا، جاو باسكو على بالهم باللي الامور راهي ماشيه كما ينبغي، ورانا متحكمين في الاقتصاد سو لو بلون ماكرو ايكونوميك، رانا متحكمين في الاقتصاد تاعنا. المشكل تاعنا خصنا نعطي دفعه جديده بالنسبه لا كرواسونس او ليدروكاربور، حنا حطيناها 7% وتكون ان شاء الله 7%. دونك باش نجاوبك بك سنواصل. اما بالنسبه للنقطه الثانيه تاع لافرود، دوك واحد يشوف قبيل وزير الداخليه والجماعات المحليه قدم النتائج، وقدم كذلك الارسونال جوريديكو بوليتيك اللي عندنا في الجزائر لمواجهه او pour mettre en place un plan de transparence. حنا نوتر اوبجيكتيف سيتي دو ميتر ان بلان دو ترونسبارونس. هذه الخدمه اللي مشينا فيها. قليل الدول شوف في العالم قارنوا فات دي كومباراتيف جوريديك بالنسبه للرقابه لو كونترول. عندنا عده لجن القودات ونحييهم، عندنا لجنه دي جن يشرفوا عليها قودات البلاد، نظن اكثر من القاضي ما كانش عندهم متكونين كالباغي، عندهم النزاهه الكافيه، حالفين. هذه من الاولى. من جهه اخرى عندك لجنه المراقبه الانتخابات ممثله من كل الاحزاب. من جهه اخرى المكاتب كلها كانوا فيها ممثلين مترشحين. احنا حقيقه كان عندنا تقريبا 60,000 واحد، كلهم داو المحاضر. قبيل وزير الداخليه قال لكم تقريبا 120,000 المحضر الدواء. كيفاش راه الترافيك؟ وحنا الرئيس نأكد لكم امام الله والعباد، يأكد لا كان نترشح بلا فروض ما نترشحش. شرط علينا زوج شروط، هذه والثانيه لازم نكونوا حضاريين سيفيليزي. كاش من نهار سميتو شفتو واحد سب لي سب قال خرج ماكش منا، لان المشروع اللي جاي به، لو بروجي اللي جاي به سي ان بروجي دو سوسيتي. لما نتكلموا على جزائر جديده هذا هو الشيء اللي يرمي ليه، سي ان بروجي دو سوسيتي، سي با ان بروجي دو شونجمون بور ان شونجمون، سي ان بروجي دو سوسيتي. دونك لافرود هذه كيفاش مراقبين الدوليين، الناس كل خارجه الطريق. واحد يكون عاقل، واحد يكون رزين، واحد يتقبل، لان هكذا نبنيو البلاد وهكذا نتقدموا. حتى احنا كان فيه تجاوزات ولكن ما حبيناش نتكلموا عليها. فيه تجاوزات ولكن ما حبيناش نتكلموا عليها. هذه هي الديمقراطيه. والحمد لله اليوم اكثر من هذا. انا الصباح كانت عندي وثيقه مدير الحمله الانتخابيه بالنيابه نتاع سي بن فليس، ها واش راه يقول. Il n'y a pas eu de fraude mais quelques irrégularités. هو قالها سي بومغار، مانيش انا قلتها. دونك الواحد يكون من الجانب هذا شويه عاقل ويقبل. والحمد لله فيه تطور اليوم، فيه تطور في البلاد. كان اللي يقول لك 51.70 تراجعنا شويه بالنسبه ولكن كي تقارن مع 2014 نفس العدد تقريبا، يا 8 مليون وكالك، 8 مليون وكالك، وهذه مليحه. ما بقيناش كما بكري نتاع 90% ولا السنتراليزم ديمقراطيك ولا هذاك. هذه نعتبروها رانا في الطريق الصحيح، والجزائريين تاع اليوم ما نظنش يقبلوا اي شيء. تفضلوا. تفضلي. جميلة نورة جزائر تيفي. تحدث عن نسبة المقاطعة اللي وصلت قاربة 50%، يعني سيد سلال هل يعني دعاة المقاطعة كان لهم تأثير في هذه النسبة؟ السؤال الثاني، الحملة الانتخابية عرفت خلال الأيام الأخيرة بعض يعني
أو ما هي قراءتكم لنتائج الرئاسيات على ضوء ما عرفته الحملة الأخيرة في أيامها الأخيرة، الحملة الانتخابية؟ والله لا، بالنسبة للسؤال الثاني، الحملة الانتخابية أنا يظهر لي كانت حملة قوية جدا، كانت في المستوى، فيه تجاوزات. سي نورمال واحد يروح يلعب ماتش فوتبول فيه الكارتون روج، فيه الكارتون جون، واحد يطيح وواحد ينوض، فيه تجاوزات، وهذه صايره في العالم الكل. فانت هذه تبين لك لا بون سونتي دو لا سوسيتي الجيريان دي ليفوليسيون ديموكراتيك دو بيي. خصنا نتعلموا نهائيا، نقبلوا راي الاخر بدون بالكلام الحلو، لان درك الامر تطور لاول مره في تاريخ البلاد، وان الحمله الانتخابيه ككل جرت في ظروف جديده. اليوم السمعي البصري توسع. البارح كنا في لو ان تي في، واليوم راهو ما شاء الله. البارح لي ريزو سوسيو ما كانوش يخدموا، اليوم ما شاء الله. انا قالوا لي واحد الوقت كنت الوزير الاول بالعقل ما ترونسيس لا 3 جي، رانا رايحين الانتخابات يبدا كذا وكذا. قال لونسي ولونسينا لا 3 جي، لا فين دو لاني لونسيناها، وكنت في الحكومه وخديت قرار وراح يتنفذ. لا 4 جي ال تي او فيكس لو بروميي مي تنطلق، ولا 4 جي ال تي او موبيل 2015 تنطلق. لازم نمشيو قدام، لازم نثقوا في بعضنا بعض، لازم نثقوا في الشعب الجزائري، نثقوا في الشباب، لان لازم واحد يشوف القوه الحيه تاع لا جوناس الجزائريه اليوم، قوه قويه لازم نتعاملوا معها، ولازم نمشيو الى الامام، ولازم نكونوا مرآة. تقريبا محكوم علينا كجزائريين باش نكونوا مرآة وباش نكونوا دوله حضاريه في المستوى، محكوم علينا ونوصلوا لها. انا متيقن نوصلوا لها. السؤال الاول تاع كيفاش؟ ماهيش مقاطعه. تعرفي الانتخابات من حين الى اخر، لما تقارني بالانتخابات الاخيره نتاع المجالس التشريعيات كان اقل، كانت 42 نظن، ما فاتش 42. فالانتخابات هذه هي 51 مقبوله كي تقارني مع الدول المتقدمه، كي تقارني مع الدول الاخرى. ما فيش رفض كي تشوفي بعض الولايات اللي كانوا حقيقه النتيجه كانت هابطه بزاف، المستوى كان مقبول. دونك لازم نتعلموا في الجزائر باش تاع 90% 80% 100% بالنسبه للمشاركه ما بقاتش. الامور تطورت والدول تطورت. قبيل وزير الداخليه ما نتكلم على دوله ماهيش بعيده علينا هنا 38%. هذه هي الامور. ممكن هذه تفتح مجال. وانا كنت تكلمت مع الممثلين تاع NDI الامريكيين اللي جاوا يراقبوا الانتخابات هنا، وكنا خصنا نفكروا كل مع بعضنا بعض لبناء الديمقراطيه الحقيقيه حسب الدول، ونفكروا هل الصندوق برك هو الحل الوحيد من جانب الديمقراطي. المجتمعات قاعد تطور اليوم، راهي فيها سرعه. لما واحد يشوف هاد لي ريزو سوسيو هذاك فيها سرعه فائقه، لابد واحد ولكن نعتبر ان 50% الخير والبركه. تفضل اعطي روحي معليش ومن بعد اعطي لها سلامه يا سلامه. Kafia Chalouche du quotidien national Moudjahid. Monsieur Sellel, votre appréciation générale sur les résultats, quel sens attribuez-vous au plébiscite accordé par le peuple avec un taux de 91% de voix au candidat Bouteflika? Et deuxième question, quel commentaire faites-vous sur la non-reconnaissance des résultats de vote par le candidat Bouteflika? Voilà, merci. Tout d'abord, concernant le taux, l'appréciation des Algériennes et des Algériens, je crois que les Algériens ont compris que cet homme a présenté un bilan qui est positif, reconnu, mondialement reconnu. Beaucoup d'Algériens le reconnaissent, surtout qu'il a eu à gérer des moments difficiles où il a fait évoluer le pays.
Parce que peu de gens, au jour d'aujourd'hui, ont saisi la portée de la décision concernant la réconciliation nationale. Il fallait que ce soit un grand homme, historiquement parlant, qui puisse demander aux Algériens, à la victime, de pardonner à celui qui a tué son père, sa frère ou son frère. C'était pas facile, c'était pas du tout facile, moralement, historiquement, devant n'importe quoi, c'était pas donné à n'importe qui de faire aboutir cette décision qui a été acceptée par les Algériennes et les Algériens et qui a abouti. Nous sommes sur la terrasse d'El Orassi, qui aurait pu le penser il y a quelques années. Ça aurait été impossible, surtout devant de belles dames comme vous ici présentes, ça aurait été totalement impossible. Donc, tout ce qui a été fait est positif. Sur le plan économique, nous étions super endettés, nous n'avions pas de ressources, tout cela a été réglé. Nous sommes créditeurs nets, donc nous n'avons pas beaucoup de difficultés. Il nous reste à faire évoluer le pays. C'est ça la problématique qui est posée au jour d'aujourd'hui. C'est pour cela que les Algériennes et les Algériens ont certainement pu comprendre et dû comprendre et bien saisir qu'il fallait aller veiller à ce qu'on appelle à préserver la stabilité du pays. Parce que sans stabilité, tous les économistes, tous les politiciens du monde pourront vous le dire. Si votre situation sociopolitique n'est pas stable, vous avez beau avoir les milliards et les milliards d'euros, vous ne pouvez strictement rien faire. C'est la stabilité qui crée la qui permet de mettre en œuvre l'ensemble des processus socio-économiques et aller à un développement intégré de la société algérienne. Parce qu'au-delà du fait économique, il y a le fait social. Il y a le fait social. Et notre gageur à nous, pourquoi on nous classe toujours parmi les derniers de la Banque mondiale, etc. Tout simplement parce que nous refusons de remettre en cause ce qu'on appelle chez nous les acquis sociaux. On refuse de ne pas soutenir quelques produits de base et nécessaires aux Algériens et aux Algériens. On refuse de mettre en œuvre la vérité des prix concernant les carburants, l'eau, les hydrocarbures, parce que nous considérons que c'est la meilleure manière de répartir la rente au profit des plus pauvres. Je sais que les plus riches en profitent, mais le système étant ce qu'il est, c'est ce qui nous permet d'être conformes à nous-mêmes, à la vision qu'on s'est faite quand on a lancé notre révolution. Beaucoup de gens oublient qu'on a eu une vraie grande révolution. Les vraies grandes évolutions, ça se compte sur le bout des doigts. Beaucoup de gens l'oublient. Donc il faut être conforme à ce qui avait été décidé à l'époque, ce qu'on avait appelé à l'époque une démocratie sociale. Nous avons effectivement, et nous pensons qu'il est nécessaire de préserver une démocratie sociale. Certains ne l'acceptent pas, mais on ne peut pas faire autrement. C'est pour cela peut-être que les Algériens ont fait confiance au président parce qu'il a aussi la sagesse nécessaire. Il est reconnu mondialement. N'oubliez jamais, ce n'est pas pour faire peur, parce que certains vous disent qu'on brandit l'épouvantail de la sécurité. C'est une réalité. C'est une réalité. Vous êtes là dans une sphère géopolitique perturbée. On est dans une sphère géopolitique très perturbée. Il y a même des complots qui sont ourdis par ailleurs pour perturber davantage, pour d'autres visions hégémoniques, etc. etc. Ce n'est pas le propos aujourd'hui. Nous aurons l'occasion peut-être d'en parler autrement. Donc il est fondamentalement nécessaire d'asseoir la sécurité du pays, d'éviter d'aller aux confrontations. Tout le monde nous demande de faire participer notre armée sur des conflits extérieurs pour ramener la paix et la stabilité. On a toujours refusé.
C'est la constitution algérienne qui le précise. Aucun soldat algérien ne sortira armé du pays pour aller combattre ailleurs. Nous aidons, nous participons dans beaucoup de pays de la région, en Afrique, énormément. Mais pas question d'envoyer des militaires à l'extérieur. Nous considérons que le président considère dans sa sagesse qu'il est nécessaire de préserver la sécurité du pays et de ne pas se conduire en conquérant. Ça, c'était les leçons de notre révolution. Fadli. Encore 2 ou 3. Bonjour, M. Sellel. Laquelle? Le? Je les laisse à l'histoire, je les laisse à l'histoire. Je vous ai montré tout à l'heure un document d'un journal qui parle de petites irrégularités, mais pas de fraude. Moi, je fais confiance aux institutions du pays. Il y a un conseil constitutionnel, il y a beaucoup de commissions qui ont travaillé. Je fais confiance aux institutions du pays parce que c'est à partir du moment où vous faites confiance aux institutions de votre pays qu'on peut parler d'un État moderne. Parce que l'un des objectifs majeurs, c'est effectivement, c'est ce que dit le candidat Bouteflika dans son message, dans son programme, c'est d'aller vers la modernité, tout en préservant bien sûr nos traditions, nos habitudes, etc. Parce que fondamentalement, qu'est-ce qu'on a besoin? Ce dont on a besoin, c'est de paix et de sérénité. C'est ce dont on a besoin. On a besoin de préserver la jeunesse. On a besoin de construire un pays pour notre jeunesse. Je crois que c'est ça qu'il faut maintenant accepter et jouer le jeu démocratique. Il faut accepter le jeu démocratique. Je suis perdant, bye bye, il n'y a pas de problème. Attendez. Bonjour. Vous avez dit il y a quelques années, effectivement, on n'aurait pas pu être là, mais là, je vous rappelle que c'est grâce à une femme aussi, Mme Delcina, qui a eu cette idée-là. Et justement, pour aller dans ce sens-là, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été aux urnes, qui ont voté. Exact. Est-ce que, donc, on sait que le président Abdelaziz Bouteflika, le candidat Abdelaziz Bouteflika, a fait beaucoup de promesses, qu'il a respectées par rapport aux lois et vis-à-vis des femmes. Est-ce que dans son prochain mandat, enfin dans son prochain gouvernement, il va y avoir quelques améliorations encore par rapport au code de la famille, et quelques changements, et surtout la participation des femmes au sein du gouvernement et dans d'autres institutions. Ça, c'est une chose. La deuxième question, c'est par rapport à la communauté algérienne à l'étranger. Nous avons constaté, parce que j'ai été sur place, et on a parcouru un petit peu partout Paris et la région parisienne, et il y a aussi beaucoup d'Algériens qui sont... moi je parle de la France, qui se plaignent énormément des services consulaires à Paris et région parisienne, entre autres celui de Paris et Vitry. Maëlych, on ne va pas individualiser. Moi, je ne suis pas le ministre des Affaires étrangères. Je vais vous répondre. Pour aller vite, je vais vous répondre parce qu'il y a peut-être une ou deux questions. Est-ce qu'il va y avoir des changements dans ce sens-là? Moi, je suis ni le président de la République, ni le ni ministre des Affaires étrangères. Je suis le directeur de campagne. Il y a été un programme qui a été adressé à la communauté algérienne à l'étranger. Okay. Et il y a eu beaucoup aussi, il y a beaucoup d'Algériens qui sont sans papier là-bas. Est-ce qu'on peut les prendre en considération? On leur a promis de vous transmettre le message. Très bien. Voilà, c'est très important. Ainsi, concernant la première question, je pense que c'est vrai que la femme algérienne a beaucoup participé. Quand on essaie d'analyser les élections, on le fera. Moi, je l'ai fait déjà avant. A beaucoup participé au processus électoral. Les jours du vote, elles étaient nombreuses. Elles étaient là.
et s'exprimer. La femme algérienne ne triche pas. C'est une réalité du pays. C'est pour ça que dans notre campagne, vous avez vu que là où j'allais, je faisais l'éloge de la femme algérienne. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans un des meetings, j'avais cité l'exemple d'une femme que peu d'Algériens connaissent. 1492, Al-Bayed Brezina. Elle s'appelait Mbarka Bint al-Khass. Mais cette dame, qui était une reine locale, qui gérait et qui dirigeait un peu la région de Metlili, Al-Goléa, jusqu'à Al-Bayed, vous pouvez aller visiter. Il faut que les Algériens bougent un peu. Vous allez visiter la citadelle qu'elle avait construite et à partir de laquelle elle a combattu un roi qui s'appelait Lekhel, qui venait du Maroc. Et elle a réussi à le faire partir. C'était une de ces dames. On a des milliers. Je peux vous en parler des autres. Il y en a tellement. Donc, à travers l'histoire, c'est une réalité. Donc, à nous de prendre ce fait social et historique pour le rendre, pour lui donner toutes ses valeurs. C'est ce qu'a fait le président. Durant ces dernières années, je crois que peu de responsables ont autant participé à donner plus de pouvoir à la femme algérienne, tout en respectant les préceptes fondamentaux de l'islam, de la société algérienne, mais seulement plus de liberté, plus d'accès. Il y en a eu, je peux vous les citer. Nous sommes un exemple au niveau de la Commission des droits de l'homme à Genève. Par exemple, quand la décision a été prise d'imposer 30% dans chaque élection locale ou nationale de femmes. Il fallait le décider. Si on l'avait laissé dans un cadre volontariste, ça n'aurait été jamais fait. La femme est partout. Maintenant, il ne faut pas toujours voir la femme ministre. La femme est partout. Il y a des femmes générales, pilotes, vous les trouvez un peu partout. Secrétaire général de l'Union du GTA de Tlemcen, c'est une dame et une combattante. Il y en a. C'est un pays qui est en train d'évoluer. Maintenant, pour la communauté à l'étranger, beaucoup de choses ont été faites. Moi-même, j'étais là-bas. Il y a des problèmes matériels que vit cette communauté, le transport, il faut trouver des prix un peu plus bas, le transfert des dépôts. Il y a eu des solutions qui ont été mises en place avec la société algérienne d'assurance. Ça ne suffit pas. Mais je crois qu'il faut maintenant dépasser ce cap parce que l'Algérie, fondamentalement, pour évoluer, se préserver, elle a besoin de sa diversité culturelle. On a fondamentalement besoin de notre diversité culturelle. C'est ce qui enrichit le pays. C'est ce qui enrichit le pays au niveau national et au niveau international. Parce que l'apport de notre communauté à l'étranger est un apport fondamental. C'est presque indirectement de l'oxygène pour la nation algérienne. On a besoin de cette diversité, mais seulement il faut changer de vision. Il ne faut pas la voir sous l'angle alimentaire, sous l'angle... Il faut aller à autre chose. Moi, je n'ai pas besoin que l'ingénieur, le grand ingénieur qui travaille, qui fait de bonnes choses au Japon, pour lui dire là, à distance, aidez-moi à distance. C'est une autre vision qu'il faut développer et je pense qu'avec cela, on va pouvoir avancer. J'ai une autre question parce que j'ai une autre conférence. Ça y est, تفضلي. وراك. محمد الفاتح في الخبر. سلسلة ظهور رئيس بوتيكا أثناء تأديته بوجه الانتخاب على كرسي متحرك أعاد طرح إشكالية حول إمكانيته تسمية شؤون البلاد خلال سنوات. يا ولدي دوك نجاوبك اسمح لي تفضل بأتم السهولة وبأتم الارتياح. شكون اللي سينيا لي زاكور دو يالطا؟ شكون الرئيس الكبير اللي سينيا لي زاكور دو يالطا؟ تعرف ولا ما تعرفوش؟
امريكي شكون؟ فاش جا؟ الحديث قياس، دونك واحد ما لازمش، راني ناكد لك بالتاكيد. ولكن هذا سبب خطط المعارضه. هاني معليش، هاني باش نجاوبك، نجاوب الجزائريات والجزائريين، انا ما عندي حتى مشكل، انا ما عنديش مشكل. الرجل هذا عنده قوته الفكريه، انتليكتوالمون بارلون، تو سكو فو فولي، لي كاباسيتي تاعو كل انتاكت. باش نقول لك البارح مثاليا، ما لازمش نهضرها ونقولها. البارح تكلمت معاه 5 خطرات، كان يتبع في اليوم، والله 5 خطرات وانا نتكلم معاه، نقاش وكذا 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 وتوصيات باش نقول لك باللي احنا في حاجه للراجل هذا، ولان حتى من الجانب الصحي راك تشوفيه استرجع. في البدايه كان يده ما يحركهاش، اليوم يحركها يمشي اين هو المشكل؟ ما حشمش تقدم امام الشعب الجزائري ويبين لهم صحته، ولكن نعاود ناكد لك عنده كل امكانياته باش يسير البلاد وزيد بزياده. احنا واش رانا نديرو؟ عنده رجاله، السيد هذا عنده رجاله، عنده اطاراته، عنده دوله، عنده مؤسسات، دونك ماهوش مرتبطه الا بشخص. احنا في حاجه الى لا فيزيون تاعو، في حاجه الى القرار تاعو، في حاجه الى النظره تاعو، في حاجه الى لا كومبيتونس تاعو. احنا في حاجه اليه. في التجربه نظن ما تقدروش نتكلموا عليه، لان عنده تجربه ما شاء الله في كل ميادين، وكبار الناس في العالم كلهم اصدقاء تاعو يستشروه الى يومنا هذا. دونك وقلت لنا احنا مفخر لنا الراجل هذا، ولو مرض وقبل يواصل العمل، لان احنا في حاجه اليه. نظن هذا هو الاهم والمهم. تفضلوا سؤال اخير. خلاص والله ما نزيدك انت، هذه 1 مليون. نعم، نهار اخر كي يكمل المجلس الدستوري. هيا الشباب انتوا طبقوا السوق. السلام عليكم. سليمان عبدوش العربيه. مسيو سلال هدد بعد قليل اعلان وزير الداخليه ونتائج السيد المترشح علي بن تونس بالنزول الى الشارع بسبب فشله في الانتخابات. الا تعتقدون ان هذا التهديد سيؤدي الى حدوث انزلاقات خطيره؟ شكرا. شكرا جزيلا. لما سمعتش تهديدنا البارح غير